Yo. Yo. Me acordé que tenía que jugar al Divinity, man. Dije, Aunque honestamente me gustaría jugar unas cuantas runes de Synthetic, pero yo sé que si juego unas cuantas runes, no va a terminar unas cuantas runes, va a ser todo el día. Así que, let's go. Y me mandó una cagada, para. Are you sure you wanna quit the game? Yes. Wow. Este nuevo menú de opciones de Steam. Wow. O sea, cambiaron la interfaz, pero... Cool. Pero también se me cambió la resolución. ¿Soy yo o está en 2K? Sí. Vamos a bajarlo a 1080. Oh, lo podría dejar en 2K. No sé cómo se verá en stream, pero... El sonido está bien, creo. We'll have none of that, you hear? Hey, stop that. Naturalmente los efectos de sonido están omega altos. Secuencias al 100%. Juego. Mando, no usar mando. Dificultad. Wrong. Vamos modo Norman. Fuck it. Fuck it, man. No soy un pussy, man. Let's go. Yo he jugado este juego. Estamos hablando como 4 años más o menos ya, o sea. Pero me lo pasé. No me acuerdo si era en dificultad táctico o normal. Damos la bienvenida a creación de personajes. Ok. Ah, este no tiene personajes prediseñados con historia. Personalizar. Tengo que tener 2 personajes. Bueno, podría ser... si tengo 2 personajes, podría ser uno un tank y el otro mago. Clérigo. Debe ser un paladín, man. Siempre me gustan los paladines. Wrong. Parte de la armadura que me da. Reduce la penalización a los movimientos de usar armaduras pesadas. Habilidades. No, creo que voy a ir Brain Dead con este personaje. Vamos a ir...
Luchador. Wrong. A 2 manos hay una penalización, mejora un 10% de probabilidad de crítico y basura. Hombre de armas. Voy a poner uno de canalla también. ¿Cuál es el que te permite robar? Podría poner liderazgo y carisma a la chica. Liderazgo. Liderazgo. Artesanía. Crear. Herrería. ¿Qué permite hacer? Con herrería puedes reparar tus propios objetos. Wrong. Acá, canalladas. Oh, tiene sus propias categorías. Interesting. Entonces podría... Carisma me lo doy a mí, en ese caso. Oportunista, eso está bueno. Con mi tesoro, cada vez que te golpeen. ¿No puedo cambiar mi raza? O sea, ¿tengo que ser humano? Está... Lobo solitario en este juego. Zombie, te permite curarte del veneno, pero la curación normal. O sea, básicamente es el no muerto del Divinity 2. Me la sopla. La clásica. Lobo solitario. Para el lobo solitario no puede tener compañeros. O sea, pero puedo tener uno, como en el Divinity 2, ¿no? Posición cuerpo a cuerpo. Un enorme que aplasta al enemigo de derriba. Wrong. Ariete ya lo tengo seleccionado. Alentar. Alienta a los aliados. 90% de probabilidad. Puntos de acción 3. O un stun. Tirada de salvación. Musculatura. Personalidad de la IA. What? Have I got anything that needs a good firing? What can I cook up today? Look out, I see a trap nearby. Hold. Better to detonate that mine safely than trip over it myself. Voy a estar negro, man. Tampoco tan negro. Y bronce. Creo que me quedo con bronce.
Tampoco que haya muchas opciones de personalización. Ah, pero ¿acá puedo cambiar la raza? No, es el portrato. Ok. No, no, está bueno, pero no. Wrong. Re pocos pelos tiene. ¿Pasamos con el chat negro? Creo que vamos con el chat negro. ¿Sabes qué me parezco? Me parezco a un Dante negro. Que me gusta. Ropa interior. Vamos con esto. Y el portrato. No hay portrato negro, Dance Game. Ahí está. Aunque no refleja el pelo, pero bueno. ¿Es una vampiro la tipa? What the fuck? Personalizar. Armas, perfecto, sin armas, defensa. Wrong. Geomante y pirotécnico. Está bueno. Personalidad, carisma. También está bueno. Sabio. Está bueno. Necesito a alguien que yo en que. Y la última es que descarte el lobo solitario y me consiga una party completa. Opciones, opciones. Es que robar este juego, me acuerdo, estaba rotísimo, men. Casi saberlo todo. A lo lejos, está bueno. Sobre todo en 20 latitud menos hacia ti, pero añade un punto adicional de inteligencia. Entonces, ¿por qué me... ¿Para qué sirve carisma? Lobo solitario. Aceite de medianoche. ¿Qué es esta basura? Bendecir. Destello pirotécnico. Prende fuego a un objetivo cercano que le inflige. Sí, pero no quiero aceite de medianoche. ¿Cómo me lo ca... Ah. ¿Me pongo el bufo? 100% probabilidad de que marquen a mis ojos. Ok, ¿qué hace la percepción? ¿Dónde están mis stats? Stats, acá. La vi. Percepción. La percepción aumenta la probabilidad de crítico, iniciativa y el puntos de acción iniciales en combate. Ok.
Percepción se queda. Constitución, wrong. Wrong. Min max, man. Min max. Percepción se queda uno más. Aceptar. Y le doy IA, no. Voy a calentar What mucho. could that have done? Have I got? There must be a way to spring this trap safely. Holy fuck. Omega pálido. Marfil puro. Parece de plástico, man. ¿No? Vamos ahí, hacemos un vampiro. Wrong, wrong. Vamos cabeza uno. Mm. Mm. Tío, es que no... los colores estos no me convencen, ¿eh? No me convencen, man. ¿Puedo crear una elfa? Mm. Mm. Kilfa. Creo que eso está bien. Mm. Esto me recuerda a la chica esta del primer caso de Phoenix Wright. Es más, si le puedo poner pelo rosa. Es idénticamente. Leia. Peinado de Cyberpunk. Mm. Creo que esta es la build. Para ahora mis stats. Revisar. Wrong, 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 wrong. Wrong. Fuerza. Constitución. Necesito velocidad porque soy cuerpo a cuerpo, así que... Mi tesoro es una cagada, no me lo puedo sacar, men. Ah, sí. Nice. Oportunista. Oh, 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 oportunista. Ah, ¿dónde estás? Abuso. Tendría que estar acá abajo, ¿no? T, 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 P, 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 oportunista. Yes. Yes. Nombre. ¿Qué hace este botón? Nada. Lo llamo Dante.
Dante negro. No, Dante es aburrido. Sin ofender a la gente que se llama Dante. Mm. 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 Estoy pensando. Sir es... No. Sir, no. No, no, no. In the days of old, Wrong. Again. La cagué, la cagué mal. Oh, fuck. My bad. Ok, speedrun. Mientras voy creando el personaje voy pensando el nombre. Aunque ahora que lo veo en la pantalla de inicio, un rogue arquero suena bastante elite. Y si no me recuerdo, el arquero estaba rotísimo, men. Wrong. Inquisidor. ¿Y si hacemos eso, men? Fuck it, ¿no? Es puro físico. Sería mejor que... Porque el Divinity 2... Juego con mago... Mi último playthrough... Fue... Mago... Yo era un archimago, así que... Pero este es... El archimago, men, es re divertido. Es que no podés ir mal jugando un mago, men. No podés ir mal con el mago. Pero un pícaro... El... No. No, este no era el mago. La chica era el mago. The most powerful wizard in the world. Yes. Rápidamente. Wrong, wrong, wrong. Stats. Wrong. Pero yo no había sacado algo más. Acá, experto en escudos. Wrong, wrong. Oportunista, lobo solitario, perfecto. Esto... No me acuerdo qué cabeza tenía. El pelo tenía este. Mm. Giga Chat. Para. Hombre de armas. Experto en armaduras. Perfecto. Oh, ¿qué es esto?
Fire, quemo mis ojos. Destello es no es una fuente de calor mágico. Yes. Más uno de int. Y lobo solitario. Aptitudes, geomante, bien, carisma wrong, sabio not wrong, robar, fuerza de voluntad wrong, fuerza de cerraduras not wrong. Creo que era todo esto. Y... era este, pero no. Vamos este. Tío, es que todos los colores son una mierda. Ponele. Sir Chad, se me ocurrió. No, Sir no, Lord Chad, perdón. Sir suena honorable, Lord suena imponente. Y la chica... Cara Scarlet, fuck it. No, ya sé cómo. Sam. No, no, no. Ash. Sí. ¿Entendés? Porque es una maga, Ash, de cenizas, mago de fuego, Ash. Sí. Yes. In the days of old, the sorcerers of Riverlong cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness Media invaded hora the creando land, and personajes. Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave source hunters are all that stand between Riverlon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever source appears, hunters follow. Por ahí no termina este juego, dependiendo de cómo me enganche. Rise and shine, Master Source Hunters. The cam wants you up on deck. Hear them gulls? Means we're close to shore. I don't envy you going there, Yarr. Master Source Hunters. City's full of undead, hungry and out for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the counselor in. Source in a city like Sicil, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicil. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the counselor, you'll have to keep your wits about you. May the Por luck ser of the tengo un gods personaje con 10 de be inteligencia, with you. así que no tiene que ser problema. ¿Sabes lo que más odio? Son las barras de cinemáticas que ponen en las películas. Esas barras negras arriba y abajo.
Las odio, men. No sé por qué las ponen. Como, más cinemático. No, men. ¿Preparados para el combate? Calavera ancha y... ¡Oink! ¿Funcionará mi lobo solitario? If Es I la- didn't Tengo una know there pregunta. were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. True. Is that a corpse? What's it doing here alone? What? Did you expect it to have an entourage? Diario del viajero, bla bla bla. Más 300 de XP. Yoink. Tengo re pocos hechizos en mi barra, what the fuck. Mochila, yoink. ¿Pero la mochila vale 144? No. Can you believe this? The man jumped off a cliff at the behest of some statues of all things. Bueno, al menos a veces las grandes hazañas requieren un salto de fe. ¿Quién sabe si yo habría hecho lo mismo? Qué locura, ¿cómo se puede ser alguien tan ingenuo? Pure madness. How could someone be so utterly naive? Agreed. Call me skeptical, but Eso es lo que es la IA. Pragmático más uno. No le puedo dar una IA ahora porque medio que si tengo que elegir yo mis opciones como hablar de mí mismo, ¿no? No tiene sentido. Pragmático. Que ahora aumentará en uno. Amuleto de la suerte aumentará en uno. Honestamente prefiero el amuleto de la suerte. Loot legendario, pero... Fuck. Mira que tengo que volver a crear el personaje. Bueno. Creo el personaje de vuelta. Si mi lobo solitario no funciona. Yo, este juego se ve bastante bien para hacer... Que si lo miras de lejos se ve bastante bien. Oh, combate. Source hunters, how did they find us? Take the stone to the temple. These whelps will be easy to crush. As you say, Madam Conduit. Vamos a pelear, sí. Arise, fair dead. Seize upon our enemies. Oh, no, 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 no. Here it comes. Acá donde pierde el primer combate, ven. Y se va a la mierda. Ok, creo que tengo... Porque tengo 6 puntos de acción. No, mentira, creo que no está activo. ¿Para cuándo tendría que tener? Sí, creo que está activo. ¿Cuánta vida tengo? Este es un temazo, by the way. Fuerza, destreza, vista... Vitalidad 88. Por bonificación por lobo solitario, ok. how perceptive! Ew. Percepción más 2. Me quedé sin magia. Al arquero, me. Piu. Hora de ariete. Blap. Estuneados. Posición cuerpo a cuerpo poderosa. ¿Por qué tengo
Un escudo. ¿Me quedan puntos de acción? No. Termina el turno. Oh, what the fuck, ¿hay atrás mío? I feel like I've just had a long bath in a cold lake. Ok, yo me encargo de estos payasos y ella se encarga de esos. ¿Parece bien? Fuck. A ver, ¿cuánto cuesta esto? 5 de PA. Okay, fuck it. Los efectos de sonido están muy bajos ahora. Hora del Lord Chat. ¿Y la música, man? Die, vermin! Muere, escoria. Joder, cuesta 2 de movimiento. Crushing fist! Derribo fallado, feels bad, man. Falló. Feels good. ¿Oportunista, Mochek? Tengo oportunista, ¿no? No puedo cambiar a otro personaje. Prepare to be pulped. Y murió. Blep. Try to resist this, worm. No, tengo oportunista. Oportunista. Tal vez tiene la habilidad esta que te permite escapar de oportunista. Chaos grips my hands today. ¡Men! Percepción. Las pelotas, men. 66% de chance. In the footsteps of the brawler. ¡Au! Feeling trapped? Ataque de oportunidad. Bitch. Full power! Hot as the hell you will soon inhabit. Yep. No glory in this death. Oh my god. 7 PA. Fuck. Y si voy a... Ok. Bitch. Their leader Easy. said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside? Those thieves were more than petty criminals. Their leader gave life to the dead. What stone could they have been so keen on taking? Nuestras órdenes son informar a nuestro contacto en Cicea, no perder tiempo en un proceso fuera de montañas. No podemos volver a la espalda a una manifestación tan insufrible de la fuente. Debemos investigar la tumba y ver lo que las We respuestas can't ofrecen. well turn away from such an odious show of source. Let's investigate the tomb and see what answers it might reveal. Y tanto, que sepamos que estos ladrones amantes de la oscuridad podrían ser implicados en el asesino del consejero Indeed. For all independiente. ¿No tengo una espada de 2 manos? No. Esta es la mochila que conseguí. Loot legendario. Queso. Granada de amor. Yo, what the fuck? Wow. ¿Esto es Cyberpunk? Inmunidad al cegado. -1 de carisma. Oído. Wow. Ok, voy a enviarle cosas a Ashley. Como la granada de veneno. Voy a tener una mochila, ¿no? Sí. Investigamos el templo. Let's go. La llave tendría que andar por acá.
No creo que tenga que usar ganzúas tan temprano. Tampoco tengo ganzúas, ¿no? Puede ser. No. Creo que si sos pícaro comenzás con ganzúas. Maybe. Esto de cuero. Yoink. Receta nueva. Yoink. Consumir. -1 de inteligencia. 5% de heal. Tenía que curarla también a ella. Enviar a Ashley. Heal. Heal. Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. ¿Puedo desarmarla? No. Please, inteligencia. Please. Para usar el omega buff al mío. Para tener omega percepción. Heal. Llave del cofre de la tumba. Cachiporra vieja. Mejor que lo que tengo. Estoy ya rota. No sé por qué por qué la agarré. En teoría este cofre, esta llave me tendría que servir para acá, ¿no? God. Oh my god. OMG. No toques la trampa, no toques la trampa. Joder, todo está cerrado. Ganzúas. Woman. ¿Por qué no puedes forzar la cerradura? Espero que esto no sea un desperdicio. Abierto, smiley face. Brazaletes de tela viejo. Fue un desperdicio, smiley face. Omega desperdicios. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth, or it could be our lucky day. A ver. Omega percepción. Para el liderazgo no sirve una mierda porque no me afecta a mí. ¡No! Oh my god. Ok, ¿sabes qué? Hagamos bien las cosas. Queremos de vuelta el personaje. Esta vez lo voy a hacer todo rápido, mira, mira, mira. Es que en el Divinity 1, el Divinity 2 tampoco afectaba a mi personaje. Ahora que lo recuerdo. Mi cerebro se... Luchador. Omega rápido. Para, ¿no hay una mejor clase para esto? Ahí está, caballero, con espada de 2 manos. A 2 manos... No...
Oh, el segundo punto cuesta 2 opciones. Puede poner regatear. Artesanía. Empuñar 2 armas. No. Estoy empuñando una arma a 2 manos. Mejora el 10% de probabilidad de crítico y pone multiplicador crítico base. No, eso es una cagada. No. Tengo hombre de armas, ¿no? Sí. Hombre de armas, quitar. Eso ah, shit. No, le puedo dar utilidad a esto. Alentar es mucho mejor, man. Fuck it. Oh, ya estaban puestos perfectos los puntos como yo tenía antes. Velocidad de constitución y fuerza. El juego knows. He knows. Subidón. No. Está bien ahí. Mmm. Giro sombrío, montarás, brujo, mago. Encantador, ¿qué arma tiene? Tiene una espada, ¿no? Inquisidor está bastante bueno, honestamente. Pirotécnico, geomante. Aunque el bastón está bastante bueno también. No es como en el Divinity 2. Que son medio pup. Ah, Sabio ya tiene puesto. Probar y forzar cerraduras. Sabio. Talentos. Lobo solitario. Esto es lo más importante. Quema mis ojos. Boom. La IA, ok. Leal, al azar, caballero, golfo, lunática, juez, sacerdote.
Leal. Para este me gusta este color. Como default, man, fuck it. Era Lord Chad. Joder. In the day. Bla bla bla. Ahora tengo una espada de 2 manos. If I didn't know there were orc ships raiding to the west, Yoink. I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither. Ahora ya sé que spawnean atrás. Así que con el mago tengo un plan. Is that a corpse? What's it doing here alone? What? Did you expect it to have an entourage? Ah, no, lo tiene el cadáver. A ver. Can you believe this? The man jumped off a cliff at the behest of some statues of all things. Agreed. Call me skeptical, but a... Pragmático. O sea, Leal es básicamente está de acuerdo con todo lo que digo, ¿no? How did they find us? Take the stone to the temple. These whelps will be easy to crush. As you say, Madam Conduit. Mira qué patéticos que son. Arise, Truly pathetic. fair dead. Seize upon our enemies. No necesariamente el necromantismo no es necesariamente magia de la fuente. Ok. Después va ella, así que podría ser primero alentar. May this divine gift lead us to triumph. Más 1 en todas las stats. Ramming speed! Y ahora tiro esto. Mira, boom. Y me quedé sin acciones. ¿Para tengo logro solitario con ella? Sí. Pero tengo puntos de acción. Don't shoot me, bro, please. Ow. Your grave opens to welcome you. Man. Ew. Un trillón de daño. Stop. Vas a tirar una molotov. ¿En serio, man? Ah, fallaste, imbécil. Falló, ¿no? Try to resist this, worm. Die, scum. The sky will fall! Blap. No, ¿por qué me voy? No importa. Blap. Death is its own deliverance. Blap. Blap.
Die, scum! The force of Maxos is within me. Behold! Bla bla. Oh my god. Arrullándome. Uf. Behold. Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this Those thieves were more than petty Indeed. Yoink. ¿Ahora puedo yonkear el loot de esta gente? No me quiero tomar la poción. No, zumo de manzana. Pero no te lo tomes vos, estúpido, imbécil, tarado mental, hijo de re... This seems to be broken. ¿A vos te parece? Joder. Cubo. Nice. Cuenco, no sé ni por qué lo agarré. Trigo. Para hacer comida. Voy a tener que usar la poción, man, en serio. Y yo... Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. Yo... Por eso hay que tener un... Tal vez me ponga un hechizo de curar heridas. I might need it. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. Y volvimos a donde It could estábamos be a antes. myth, or it could be our lucky day. Wrong. ¿Sabes qué? Voy a abrir el cofre. Este cofre voy a abrir. Iría al dorado. Pero... Mujer, please. Oh my god, casi camina la mina, man. Forzar cerradura. Este cofre tiene que tener algo legendario, man. Legendary loot. Pero no yo, man. Bueno, no importa. Yo me quedo con el... No, tengo dos. What? A ver. Ashley... ¿Esto qué es? Calzones de Sandalor. Un trillón de defensa. A no ser que sea cool, prefiero que no sea visible el casco. Tiene que haber más loot, ¿no? Llave del cofre. Garbage. Bueno. Harina. Pan. Masa. What's this? I found something. ¿Loot legendario? Under lock and key.
Las pelotas. We made short work of that door, but I don't imagine our weapons would survive such use for long. Va a aguantar. Prepare for combat. Okay, combat. Barril de agua. ¿En serio, man? ¿Tan débil sos? No voy a usar hechizo de fuego. Nice. Nice. Si tenés amuleto de la suerte, abrir estas cajas random tienen chance que te aparezca loot legendario. Por eso está bueno. Eagle Eyes. Ganzúas. Finally. Some good fucking loot. Loot del bueno, men. Oro, yoink. Trash. Oh, ganzúas. Oh, 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 oh. No hay fuerza suficiente, What the... Hold! Our enemies have laid a trap. Okay, hora de usar mi IQ máxima. Trash. Trash. No. Oh, no se activó. Pero en serio caminaste encima de la trampa, men. Really, though. Yo. Estos ward, estos ward, estos ward, estos ward, estos ward, estos ward. I'm fading fast. Resistencia al veneno 10%. En la mochila había queso, ¿no? Cheese. Yo. No había un... O sea, tengo una llave, pero... Oh. Para esto. ¿No? Yes. Ok, uno puedo soportar, dos... What's this? I found something. Oh, era justo como lo pensaba. I've spotted something. What's this? I found something. Wow.
Esto es peor que lo que tengo. Pero mejor lo que ella tiene. Cheesy eel. Para poder crear harina. Mano en mortero. I think I hear voices downstairs. The last thing we need is to surprise another angry summoner. Ok, here we go. Esto puede ser GG, pero... mientras me curo, voy al baño. Be right back. My robes are soaked! You better hope there's no hint of a flame in this place. Oh, I wouldn't worry about that. No one can get in here but us and the boss. You don't know that! Those cultists have been poking about for days. Ok, I'm back. ¿No hay un botón para descansar? No, no. Bedrolls tampoco, ¿no? Concha de tu madre, no. Nope. Es que la mierda, saqué. I sense enemies nearby. Esto es aceite, ¿no? The pyromaniac's power. Joder. Precisión, mod check. Omega bufeado. Goodbye. Big old fiend. Face the unending darkness. Set de tela viejos. Ah, ¿no había huido el payaso? Ah, no, murió de quemadura, ¿no? Puede ser. Es lo único lógico. Let's see. Legendary Sword, no. ¿Esto qué hace? Claramente tengo que poner 4 cosas ahí. Así que let's go. Bueno, 2. En realidad. Pensé que había 4. Fight me. Arma de una mano. Garbage. Trash. Ahora es mejor que lo que tengo, no. No. Wrong. O sea, los dos llegan al mismo camino. Pero uno tiene pinta de ser un G-Bait.
Podría forzar la cerradura, pero eso sería bastante cringe. Oh, ya entendí cómo funciona. Teamwork. Se guardó el juego, significa ver combate. Prepare thyself. Vanquish them! A living rat dares disturb the slumber of the dead? A thieving fool insults the sanctity of the grave? The bloodstone defiler, where is it? ¿Quién eres? In life, I toil to care for these holy grounds. In death, I protect them from profaners and poachers. The legacy of Cecile is mine to preserve. Her traitors are mine to destroy. Me he topado con 3 tipos raros vestidos con túnicas a la entrada de esta tumba y por lo que he visto tenían el poder de la piedra valiosa. Strange indeed. Robed indeed. Your tricks will not save you from retribution, deceiver. I suppose you only crept among these sacred tombs for leisure. I suppose you had no lust for the treasure of the dead. Ha! ¿Te prepares para el combate? Run if you like. Prepare for combat. Más 2 de percepción. No hay acá es cierto que la chance de stuneo está basada en musculatura. Stuneado. Behold. Clap. Bitch. Derribo fallado. Nice try, bitch. Must focus. Ven. 93% chance. No me hagas XCOM. No te atrevas a excomiarme. Behold. Pensé que se iba a encender el piso. Tal vez tiene que haber apuntado al piso. No importa, está muerto. Death never dies, fool. Death in 1,000 forms rules all. Uff. ¡Au! Espero que esté lista para ser stuneado nuevamente. Falcon Punch. Dicecom. Behold. True power. Blah. ¿En serio, man? ¿Cuándo es la chance? 86. ¡No! ¡No! Eso fue un choke. Eso fue un choke. No importa. Ella lo puede matar. Piu. Espada a 2 manos de prácticas. Nice. Esta vez la puerta antigua. Brazalete de tela viejo. Tiene mejor durabilidad. Así que, I suppose. Poción menor de curación. Hasta ahora easy los combates, ¿eh? Con mi IQ absoluta. Mi enemigo no tiene chance contra mí. ¿Dónde mierda estoy? Hold it right there, orc scum. No one slips past the Legion unchallenged. ¿Están borrachos? Calm down, Juniors.
Does it look like one of them orcs to me? Just hold your tongue, will you, babyers? Can't be too careful. We are sworn to protect So, you're sorcerers, are you? And how are we supposed to verify that's true? No sabemos leer. Friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a 2-bedroom birdcage. You know what? We'll take you two to the wizard. I know he reads. He has books large as a house, that one. No necesitamos una escolta, menos una escolta de borrachos. Echados a un lado, os veréis conmigo. I don't need an escort, especially not a drunken one. Back off or face me. Y conmigo. You defy the leap. Let's go, bitch. ¿Quieres pelear, borracho miserable? Let's go. Comrades, we are exalted above all others. No, voy a tener que matar a un perro, man. Curioso. No puedo examinarlo. Examinar. 50% de daño, probabilidad de golpe menos 25, armadura menos 20, probabilidad de crítico más 2. Creo que esa fue la terrible jugada. Igual ahora hago ariete. Ow. I run, they fall. I like this game. A sword Falcon from punch. the air! ¿Puedo atacarlos? No. Behold. Hearing of the hawk. ¿Va a morir por hemorragia o no? Wrath of the Magi. Behold. The fervor of flame. Die, vermin! Muere, escoria. ¿Y vos? Goodbye. Fiend. Bueno, no son escoria técnicamente. Bueno, sí son escoria, son unos borrachos, sí. Behold. Dynamic force. Y fallé. Bloqueo. What the fuck? Ow. Goodbye. The Pow. time of your death is at hand. Level up. ¿Ves? Eso fue Word. Well, there we have it. 2 dead legionnaires. Ah, se lo merecían par de Right you veces. are. I'll not shed tears for the likes of them. Desalmado. Yes. Si estos eran los imbéciles que tenían que proteger, si sea estaba en la mierda, ¿eh? La precisión disparar contra objetivos lejanos, pero no a cuerpo a cuerpo. Fuerza, strength. I'm strong. No.
Nivel 2, 30% de probabilidad de no recibir un estado. Eso es importante, ¿eh? Para que no me stuneen. Más int. Y al punto este me lo voy a ahorrar. Para ver qué hechizo de geomante y de otras cosas hay. ¿Qué es esto, man? ¿Un portal al infierno? ¿To hell? Going back to Brazil. Ah, viaje rápido, ok. Got it, boss. Ok, vayamos a Ciseald. Vamos a hablar con el mago. Careful, those beasts are deadly. Bastón de aéreo de madera. Es mejor que lo que tengo. Careful, those beasts are deadly. Tomate. Yoink. Es dinero gratis esto. Mientras tenga alimentario. Oh, fuck, estoy al lado del... Esto está complicado. No explotes, no explotes. Eso es lo que me temía, man. Sí, voy a cargar un poquito más lejos, por las dudas. Por las dudas. A ver, woman, you stay here. Oh, qué conveniente que te hayas teletransportado aquí. Ajusto de rango de asesinación. ¿Maliface? Smorks. ¿Por qué yo no puedo hacer un Smork, man? Omega slow. A ver, payaso. ¿Cuánto cuesta esto? 3 y me queda 4 y esta cuesta 4. Si la matemática es correcta, lo puedo stunear. Won't be hearing from you for a while. Bitch. Mataron al orco. ¿Por qué son medio transparentes, man? Fuck you, me está bloqueando el camino. Fuck you, fuck you. ¿Qué hace la percepción de vuelta? Puntos de acción iniciales de combate. Spy any traps ahead. ¡Oh!
Okay. My turn now. I'll protect you, my lady. Mira, eso es damaje. Aprendan, miserables legionarios. My true power. Yo. Uf. Uf. Muere, escoria. ¡No! ¡No! Me moví, men. La puta madre. Siempre pasa lo mismo, men. Ah, este tonto sigue con vida. Oh, shit. Espero que no haga nada chungo. Cultista oscuro. ¿Me dan XP si ellos los matan? Básicamente fue un stun slow. Now you will know the reach of my power. Behold. No. Muere, escoria. Muere, escoria. Behold. True power. Okay. Dame un high roll. Máximo daño, máximo daño. Fuck. No, eso fue el daño en el medio, ¿no? Daño de 13 a 26. No, fue casi máximo de daño eso técnicamente. Fue 24. Uf. ¿Estos qué son? No son humanos, ¿no? Ah, no son humanos. Cultistas son. ¿Pero por qué están trabajando con los orcos? Why? Ok, here I come. Estoy quemando la puta madre. ¿Está muy lejos? Why? $17 feels bad. Uff, lo mató. Hemorragia. Ok. Menos mal. Mátalo. Nice. Free XP. This is the end for you! Commander, Damn traitor. how very Where curious. are Bibius and Junius? Disquieting. Didn't they hear the fight? No se unieron a la pelea porque se tropezaron. Filthy beasts! I'll kill a last one of you! Oh. Salt up sin querer. Tal vez tendría que rajar antes que venga. Antes que venga, así que voy a guardar. Si preguntan, se tropezó. Hail, Source Hunter! Why, I don't think I could ask for a more welcome sight on these cursed beaches. The Legion welcomes you. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué había un humano luchando junto a esos Beats me what orcos? traitorous madness came over that dog. A man among orcs. It'd be like one of your kind running with a sorcerer. Whatever the cur's incentive to raise swords alongside that murderous lot, let's all hope it was a private grudge. Can you imagine if we had to add a slew of wild-eyed, orc-loving bedlamites to our list of enemies in Syceal? ¿Qué ha ocurrido aquí? It's these orcs. Now that they have bees in their bonnets about God only knows, we need every hand we can get. That rat-faced shaman of theirs even went to the trouble of launching a fireball at a ship in the harbor to the west of here. La bola de fuego, ¿cómo le va a los They needed marineros? help. I'd go myself, but we legionnaires are under strict orders never to abandon our posts. Never know when another one of these little raiders might sidle up the beach.
Me acuerdo que había una side quest secundaria que si usabas lluvia encima del bote te daban la recompensa. Hay member. Orco chamán. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. Ah, but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. So you're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. I'm Ahu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. ¿Has embocado aquí un gato? So you were, and so you were. There we are. Meet my other half, Hunter. Ha ha! No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guts. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Councillor Jake's murder. No pareces muy sabio. It's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Visit the scene of the crime, and I'd bet sardines for salad you'll say the same. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicily proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission should you want to have a peek. Ahora sí será un consejo, porque un consejero, por lo que tenemos que habrá sospechosos. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it his wife did the deed, but to be frank, I have my doubts. Hold up. Armadura legendaria. No. Bola de fuego pequeña. Requiere nivel 6. What the... Autoinmolación. Luciérnaga. Bendice un objetivo. ¿Esto de qué, geomante? Lanzamiento de roca. Fortalecer. Aceite de medianoche. Toque pétreo. No, esto ya estamos avanzando en adepto. Novato. Destello. No, ese ya lo tengo. Fuego desbocado. Acelera un objetivo. Novato. Permite nivel 3. Ok, somos de nivel y después hacemos las compras. Creo que es lo correcto. Pero antes... ¿Qué están cogiendo? Man, what the fuck está pasando de fondo? Give me money. También le puedo robar, ¿eh? 136, ok. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake. I'm glad we've met, Source Hunter. And I'm certain we have a lot more to talk about. Once you're there, just take the stairs. But do pay a visit hablar to primero con Aureo. And with that, I bid you adieu, Hunter. Sects, undead, orcs. Looks like we have our work. ¿Ves? Este barco es el que tenés que ayudar. Blasted orcs! Learn how to play with fire! We're gonna need more than a few buckets to save her. I need to dry off.
Más 1 de reputación. Nice. Yoink. Marinero. Conrad. Ahoy, sailor! Are you enjoying the fresh winds of Sicile? ¿Cómo funciona el robar en este juego? Sigilo fallado. That's enough of that now! Ok, así no funciona. Para, no es por chance, si no mal recuerdo. Sí, por chance. ¿Pero quién me está viendo, men? Ah, estos tontos me están viendo. My God. That's enough of that now! Oh my God. Okay, let's get out. No hay tiempo para robar el oro. Run the capiche. Hasta luego. Voy a decir, oh, ¿me robaron? Y voy a decir, wrong. Yes, honest pay for an honest day. Que no fue muy worth, pero... I can't even smell the sea air over this. Lugar de los hechos, Esmeralda y Capitán Aureon. Ahí no tenemos que ir primero. Ahí hay un combate bastante feo, ahí afuera. Antes de eso, nos preparemos del todo en la ciudad. ¿Esto es Iseal? I have no idea. Time's a wasting. Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I, borrowed one of these fish, would you? Borrow indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see that merchant repaid. Come now, I'll be good for it, I swear! ¿Sueles ir por ahí robando? I never would have dreamt of resorting to petty theft during better times, but what choice have I got now? If it's steal or starve, I'll choose steal. Esto va a So ser what do you think? interesante. Should I snag a fish? La pescadería también tiene que comer. Deja el pescado donde está. ¿Podés pedirlo? Por favor. Yes, you know what they say about giving a man a fish. This man should learn to stand on his own 2 feet. I suppose you've got a point. Another day, another rumbling belly. Conseguite un empleo en esto. Man, you know. Red and orange, yellow and green, the finest veggies Sicile's ever seen. ¡Oh, y Rob! La música está muy baja, man. Pim, pim, pim. Ok, la strat, si no mal recuerdo, es robarse todos los cuadros y venderlos por $1 trillón. Esa es la strat. Se no vale un culo, men.
What a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda. I'm just doing my duty. Si no te importa, voy a robar. Nice, me dieron un logro. Diamante, yoink, piedra lunar, yoink, 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 rubí, yoink, yoink, yoink. El buen yoinkeo, men. El yoinkeo celestial ha comenzado. ¿Cuándo vale el cuadro? $1 billion. 700, ¿qué le dije, man? Llave de la casa de Esmeralda. Lucky find! En Divinity 2 está omega nerfeado los cuadros. Son básicamente wordless. El robar también está omega nerfeado. Pero aún así encontrás la manera, man. Es muy difícil diseñar un juego de este estilo sin poder romperlo. Vamos a hablar con Esmeralda ya que estoy acá. Where is she? Nivel 5, what the fuck? Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? Para, tiene menos 15, what the fuck? Vamos a hablar del asunto de tu marido. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. ¿Quién I'm eres? Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor. Ah, ya veo la razón por qué te casaste con él. Just the same. ¿Puedes contarnos algo sobre este lugar? What do you want to know? Y... háblame de Ciselga. Never imagined that finding a quarter pound of mouldy, moth-eaten flour would be a cause for celebration in this city. How things have changed. Hablo de los dos muertos. Arhu the wizard has the wits about him to build these newfangled weapons of his, or Cisil would have been the very throne of decay by now. Because of him, life here is almost bearable again, despite... Quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Drew. Hey, encontré casualmente estos objetos. ¿Los querés comprar? I hope you are here to shop rather than sleuth. Lo primero, toma. 333. ¿Sabes qué? No, no voy a vender aún. ¿Sabes qué? Mejor sí voy a vender. Porque voy a decir, espero que tengo más persuasión, pero nada. Ok. No, el diamante no lo vendamos.
605. Give me your money, bitch. No. Dije, give me your money. $1 trillón. I'm rich. ¿Estás saludando? Ok, tengo un plan súper secreto para meterme en la parte de atrás e investigar. Es spamear la C hasta que me deje entrar en sigilo. No, mientras esté mirando esa tarada. The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Ok. El asesinato perfecto. You there! Cut it out! Oh shit. Por ahí esta le está chupando el nabo a este para que se quede con la boca cerrada. Deja de mirar hacia acá, men. Please. Please. Legion's greetings. Ahí está. Leer. Estirar la pata. Holy fuck, muro de texto. Alert. The perfect. ¿Por qué los dioses abandonan? Taste in literature. Were to be ambushed, caught unawares. Oh, catch me, for I might faint. Falta una mujer. Wow, era el pasto lo que estaba. Yoink, yoink, yoink. Yoink, yoink. Esto es por motivos de investigación estrictos. Llave del cofre de la posada, oros. Oh. A pesar que agarré la llave. Para tener que curarme, ¿no? ¿No hay una cama acá? Arriba hay una cama. Guardemos antes de entrar. Sí, tiene pinta de combate esto. Esto es carne cruda para, ¿no? Jamón, no. No sé por qué lo consumí con ese personaje, pero bueno. Cesta. Consumir. Sweet relief. Joder, me quería consumirlo con el otro. Con la chica. Imagina que no, es jamón, no puede ser cartomana.
Hacha de hierro. Cerdo asado. Jamón. 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 No, wrong. Orca. Trash. Opción menor de curación. Ahora, ¿cómo mierda salgo de acá? Holy shit. ¿Viaje rápido? Tiene que haber un pasadizo para entrar acá, ¿no? Percepción. Tiene que haber una forma. Acá tiene que estar el pasadizo, acá. No. ¿Cómo entraría a esta área? Ah. Claro. Ya la vi la puerta. Ah, so that's what that did. Yoink. Estoy confiscando todo esto para investigación. Y ya con esto soy rico, man. Ya tengo una pala, no necesito otra. Cheese. Daga sangrienta. Pintura de zombie. A bloody dagger. Could this have been involved in the crime? It certainly piques one's interest, doesn't it? Anillo sin identificar, mineral de plata, pergamino resucitar. Definitivamente voy a necesitarlos resucitar. Aunque si caen los dos personajes es game over. Okay, woman. Forzar cerradura que no tengo ganzúas. No. Sí, pero no tengo la habilidad necesaria para... Interesting, interesting. Ok, vayamos a... Capitán Aureo. Ahí. Obviamente no voy a hablar con ella. Encontré... ¿Cómo se llama? Una serie de cosas bastante incriminantes hacia ti. No, no. No voy a ser tan imbécil. O sea, soy imbécil, pero tampoco tan imbécil. Sorry, sir. Funny, Private? Sir, no, sir. Now, I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage? Are you joking? I've been mauled. I'll be disfigured for life. Escudo de madera viejo. Nada cool. ¿Dónde está el...? Ahí está, Austin. What have we here? A so-called source hunter, eh? Well, look, do what you must in Sicil, but don't make waves and don't interfere with the Legion's affairs, you hear? Ariete, alentar, posición cuerpo a cuerpo. Puño aplastante, provocación, remolino. Vos podés identificar, ¿no? Sí.
No, coño de tu madre, men. Remolino. Posición a cuerpo poderosa. Curar heridas. De Sandalor. Yes, quiero venderlo, tío. ¿Por qué no? Que quiero la X, ¿no? No me estoy dando cuenta. Abre cartas. No. Y podemos poner un poco de nuestro oro. Yo sé que tengo más oro para vender. ¿Qué tengo el resto? Hablemos del asesinato de Jake. Above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. So la mujer de Jake. Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay? What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such. Hablemos de este cuchillo. So, you found a blooded knife in Esmeralda's cellar. Guess you can scratch the top candidate off your list of cliched clues then. Sobre el libro. How to plan the perfect murder. Really? Really? She might as well wear a dress with the words "I killed Jake and I liked it" embroidered on it. But that alone wouldn't suffice to convince me. So convince me, Hunter, and if you must. ¿Qué crees que hacen los orcos en la playa? They're looking for weak spots in our defenses. No, este es un caranabo, ven. Land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. Así que vuestro problema principal son los no muertos. Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword up. Diario actualizado. ¿Cómo veo el diario? Bueno, no importa. La remolino no puedo aprender. Ah. I see. I see. No puedo quitarme hechizos, olvidar. Pero lo olvido para siempre, men. Más evidencia, you say. Creo que me habré dejado algo en el calabozo. Para volvamos. Rápidamente. Es acá, ¿no? Sí. Pero entremos por acá atrás esta vez. Evidencia, ¿eh? Real evidencia.
Bueno, acá encontramos el cuchillo. Y el calabozo. No, muy peligroso. Salgamos por la puerta esta. Y demos la vuelta. Y hagamos el lado. Hablemos con el guardia, a ver qué tiene que decir. Assure me, dear Septimus, that you haven't been fighting those awful orcs. I can't bear to imagine something would happen to you. Oh, but don't you worry, lady. We Legionnaires are highly trained soldiers. Legion's greetings, Hunter. ¿Y tú quién eres? I am Septimus, seventh son in a household of 9. Legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned to Sicile from day 1. Alas, both of them have long since. ¿Qué opinas, Esmeralda? So fair a lady I have seldom seen in O sea, sos all un simpa, básicamente. and I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in much steadfast will I guard her. Vamos a hablar de la muerte de Never will I Jake. Unless absolute proof of her culpability should be brought. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of 7 couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people should have braved the You claim to possess evidence that implicates Lady Esmeralda in the murder of her husband? Well, let's have it then. This book has a dark reputation. Odd. Lady Esmeralda told me she's enamored with romances like the knight in see-through armor and Princess Buttercup with the blushing bottom. A dagger caked in dried blood. Found in the cellar of this very house, you say? That's very disconcerting. Assure me, dear Septimus, that the hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Listen, if you're going to accuse me of something, you had better find the evidence to... Oh, that horrid tome of ill repute. It isn't mine, it was Jake's. He was a politician, don't you see? Always on the lookout for plotting rivals. Always trying to be one Eso step es ahead. conveniente. Really? I should have thought a source hunter of all people would appreciate my dear husband's sense for... Perhaps it is you who should explain your presence in my cellar. And the dagger? It's simply a butcher knife used by my late husband to cut meat. What'll you think of next? Accusing me of bashing him over the head with a frying pan? Diario actualizado. Los guardias del puente están muertos. El viaje, el ladrón del pescado, ok. Santuario, punto de ruta, lugar de los hechos. I'll be the one to decide. ¿Cuánto me falta para subir de nivel? 650. Un combate más, please. Oh no, noble friend. Your upper chakras are in desperate need of a good scrubbing. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your system just the Silence, shock it woman. needs. Silence. Oh, fuck. No. Bueno, quédate con eso. Red and orange, yellow and green, the finest veggies Sicile's ever seen.
Enviar a Ashley. Boom. Armaduras. ¿Alguna arma legendaria? To the zombie problem than a set of silver arrows. That thief is free for now, but I wonder how long it'll be until he's growling. ¿Qué opinas de ese ladrón de pescado? For making that would-be thief see reason. I only hope your instruction lasts. The last thing the plagued people of Sicil need. No, casi robo, men. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean. ¿Qué dice ese ladrón de pescado? While you're talking to that would-be thief. Thank you for preserving my stock. It's no wonder you source hunters are known for setting the place straight. Te lo compro y le doy el pescado a él. No, no te voy a dar todo el oro, what the fuck. No, 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 no. Si realmente tiene hambre, toma. Para, hijo, Silver Arrows. Wing of worm, brew 'em, spice 'em, stir and churn. Oh, flechas. ¿Vendés armas también o solo cosas de...? Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Get to the point. Get to the point. Red and orange, yellow and green, the finest veggies Sicil's ever seen. Quiet day on the market, it seems. ¿Un herrero, Mochek? Oh, me pegaste un susto, man. What the fuck? No puedes poner un esqueleto ahí. Voy a tener un spooky skeleton mans. ¿Esto qué es? El edificio este... Por ahí encontramos una llave más adelante. I don't care. Libro de habilidades, luz divina. Solo por eso fue Boardman. Useless, excepto por las botas. Fundición. Espada 2 manos superior. ¿Y cómo la creo? Crear recetas, objetos, espada casera, no. Debe haber algún modo de abrir esto. Ya lo abrí. Para, no hay nada más épico acá, ¿no? Algún... Oh, cuadro de un hombre. Nice. Free money. Necesito una mujer. Free money. Para, esto vale 1. Pero ya entré, man. Medio late para eso. Acá fue el asesinato, ¿no? En el piso de abajo de la posada. El rey cangrejo. Don Cangrejo, mejor dicho. Oh, no jugué el juego este. ¿Cómo se llamaba? Fuck. Don Cangrejo se pasa de ketamina. You there! A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero the whole of Sicil is abuzz about. The talk? No, scratch that. It is so much more than a delight. It is
An intervention of fate. Yes, ¿Y tú quién eres? at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man Pero of ahora las medicine do cambio. but mend what has first been broken? Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better. Pues claro, estoy aquí para cumplir mi deber. Qué poco tiene que ver con las aventuras. Agreed. Adventuring implies frivolity. Duty does not. You may tell yourself you dislike No, no es que no me guste, sino es que no estoy por la aventura. and the blood on your blade say otherwise. One wouldn't become a source hunter if one didn't relish the too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? La verdad es que las riquezas no me interesan demasiado. Nor me. Wealth is but vanity. Igual ya soy rico, robando. Oh, but I know you're just being Yo sé que este tipo me quiere cagar, ¿eh? O sea, lo puedo ver desde China, lo puedo ver que me está cagando. when you discover yet another treasure during your travel. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? So you're just hanging around the inn, are you? Waiting for what? Heavenly herring! Mandar es mejor que obedecer, eso es cierto, true. Better to be served than to serve. I concur. Well spoken. Well said indeed. Life's too short to spend it doing someone else's bidding, am I right? And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the door to the King Crab. Sobre los signos magníficos. Suena como una mafia, un gremio mafioso. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers guild in Riverlong. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. Of course, if you still have questions, I ¿A qué se dedican los miembros de los 105 magníficos? Straight as an arrow, sharp as a switch. Now then, to join Está the verseando fabulous demasiado, five is to join a fellowship, to join a fraternity, a sorority, a community. The title of knight is bestowed upon you the moment. Of course, should you spread the word, should you propagate the gospel of the fabulous five and thereby draw new knights into our Ahí está el you will negocio. get a share of the reward. By now, the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. Work hard. Fulfill contracts. And Pero al orto. Bitch. Tell me, Alistair. Back, demon! Back, or I'll... Well, what's this? Oh, Medora, you lummox. Este es un... I'll tell ¿Cómo se you, llama? Un it acompañante, sure ¿no? does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain Wartruce my regards next time you see him. No sabía que era asignado otro buscador de la fuente esencial. ¿Qué estás haciendo aquí? Heavens hornets! That's quite a story, comrade. See, I'm here on, well, let's call it a loan from a town to the north of here. Hunter's Edge by name. There's been an attack there, comrade. Comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either, but ones who've taken dark magic to new heights. What they want in Hunter's Edge, I can't say, but it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases and a knee-knocking fear of ever crossing paths with a sauce hunter again. I came south seeking the Legion's help, only to find it tied here in Sicil. They don't have a spare soldier to send northward, and even in my finest form, I can't clear the place of that many orcs without backup. ¿Cómo decías? ¿Quién decías que eras? No me suenas de la You academia. wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies all that often, but it's always a pleasure when we do. Medora's the name. Retired, or so the Order keeps trying to tell me, but never out of commission. My hand to your cause and my sword at your side. Hasta luego.
with such things. Lamentablemente mi party está llena. Concerned enough when you realize that reward money won't be lining your pockets. Oh, my good man. Sorry, Money? I've run out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe. In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my time. Lo siento, me temo que no nos What do you mean, conocemos. not familiar? You expect me to believe you've never heard of Alistair No. the Almighty? Ven, pero sí conozco al Alistar el vendehumos. I'm only the most famous Bitch. wizard this side of the distance. Although, it'd be worth checking the other side too. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly. 3 years running. Your interest is piqued, I see. I'd suggest you have a chat with Mendius outside. He's in charge of recruitment and other such drudgery. A word of warning though, we only accept the best and the brightest. By the looks of you, I'm not sure you'll make the cut. Ok, relax, Yo soy el guerrero más poderoso del universo. ¿Estás adorando a Satán? Oh, my good man. Drink if you please. Please do keep Greetings, traveler. Tienes la misma voz que Mandis. Immaculate conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Tell me, have you go on the... Shut up, bitch. He venido a asesinar. No, a asesinar, a investigar el I asesinato. don't mean to hinder your investigation, but I can't open this door for anyone who hasn't received Captain Aureus' explicit approval. Hemos hablado con Aureo, déjanos Not entrar. exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz through the town's finest magical murder scene. Enjoy. ¿Subimos nivel? Nice. What? The fuck? Pensé que había muerto por un momento, man. What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone. Somehow it sent us flying into the stars. Abusón, solamente de 5% de ataque no mágico contra el adversario de arriba. Aficionados y ralentizados, eso está bueno. Te otorga armadura adicional igual a la aptitud de hombre de arma. Hombre de armas más 5. Ahora puedo aprender un hechizo. Eso está bueno. Remolino 2. ¿Cuántos puedo aprender? Es que necesito un heal, man. Luz divina. Que yo tengo bastón de Magnus. What the fuck? No, wrong. ¿Me dice cuántos hechizos puedo aprender? No, pero si leo acá... 5 novatos, 2 adeptos. Ok. ¿Qué puedo aprender más de novato? Creo que esta. Y creo que afinidad elemental la reduce un 1, no. Eso está bueno en el... A lo lejos creo que es. Está bueno en el 2. Pero acá como los puntos de habilidad cuesta como 5 o 20. Sixas. Ah, esto es el mundo de los imps.
Esta es una dimensión de bolsillo, ¿no? A quill that lasts a billion words. What's this? 2 Rivalonians here at the end of space and time. How very, very, very curious. ¿Quién eres? ¿Y cómo has llegado aquí? Oh yes. Proper introductions. Hey, That's the historian at your service. It is my job to record all that was and is and hopefully all that is to be. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves, hopping to the end of time is as easy as 1, 2, 3. How you got here, though? That's a rather Me resbalé y me levanté acá. No es muy interesante, pero es la verdad. rapidly shrinking vestige of space and time. I wouldn't have expected to find a soul but my own shadow. No veo una sombra. Ah, bueno, ahí está la sombra. Creo que esta es la sombra que está atrás. Porque, como bien dices, se está encogiendo este sitio. At last, a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Suéltalo, diablillo. ¿Qué ha pasado aquí exactamente? Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens and feast your soon-to-be terrified eyes on... Might be quite mad. The Void. The Void comes para consumirnos a todos. You looked, you saw. Terrifying, isn't the portal? It's quite sprung to life, just like the long dormant flames that decorate this observatory. After all my waiting and hoping, could it be you, dear stranger? You must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end itself to move. Those torches, a light! This portal active once more. It cannot be coincidence. Yo soy el destructor del tiempo. ¿Podemos hablar antes de lo que acabamos de ver a través del telescopio? Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. Pequeño spoiler, me acuerdo que el dragón lo omega aniquilé en mi primer... Bueno, el único playthrough que hice. Porque las habilidades Ultimate, o sea, las de maestro están rotísimas, men. Rotísimas, te digo. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. ¿Qué hay del otro lado de este portal? Though I cannot say for certain, if it is what I believe, then our prayers might well be answered. Lo que no entiendo es que no me acuerdo qué tiene que ver Lucian con... Porque esto es antes de la época de Lucian, ¿no? Ah, ¿este juego tiene algo relacionado con Lucian? No me acuerdo. For I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll... ¿Cree que estamos conectados de algún modo a este plano? That I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of Atravesemos el portal, pues. after you. I guess someone else got here first. ¿Qué agarré? Ordenar por tipo. Hold up.
Más 2, menos... No, más 3 debido a la diferencia de nivel. ¿Qué nivel es? Nivel 6. Ah, con razón hace tanto daño este pico. Dije, what the fuck. Así que en este juego tenés... Es la misma animación, ¿no? Sí. Este juego, el... Usar armas overleveadas te da una penalización de AP. En el 2 te daba... Te quitaba, ¿cómo se llamaba? La precisión. No, esto me trae recuerdos. Acá no comprabas los libros elementales de maestros. Comprabas o te lo daban. El primer jardín. Eso pienso de tu jardín, bitch. ¿Te imaginas si? Yo lo haría, men. Si tuviera que mear, me haría en ese árbol. No te voy a mentir. La pez primordial. ¿Puedo respequear mi personaje acá? I have the last chest, the last chest, the last chest! If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it! Find my 4 sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open... Y si lo hago, voy a encontrar un loot legendario. Pero probablemente no lo encuentre porque soy un nabo. Milady, the weaver of time, mother of history, author of all that has... Indeed, Sir Imp. As surely as you are he who chronicles all that I weave. Astounding! Unbelievable! I have so many questions for you, so much to ask, so... You have brought guests, I see. Strange. Very strange. Nivel signo de pregunta. ¿La puedo matar? Exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding you. But why? Surely you must know. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? Si es verdad, es la verdadera tejedora del tiempo, supongo que ya conoces la respuesta. If any other being in Rivellon asked me about the details of their comings and goings, I could describe them down to the minutest of details. But you are different. Of you, I see nothing. Porque yo soy el vacío. I know Of the nothing. void. So please, do tell me. How Una did you piedra arrive extraña que nos there? arrancó de Rivel y nos trajo a este plano de más allá de las estrellas. So, it was a stone that caused the great shock of energy that brought you here, and it infused you Sí, with new que life. acaba de pasar. ¿Has visto algo antes así? So, ¿Os devolvió la vida para not morir? like this, no. Bueno, What happened to supongo que si hay you pergaminos is para unique resucitar, in morir no all es my tan raro. work. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see, but yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone.
Source Hunters, it would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how, I cannot say. But I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves. Starstone is not Piedras what it estelares, ¿cuánto seems, valen? Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret. A secret lost. Even do you see Piedras del what vacío. violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? Mysteries of all time, gaps in history. Oh, how they've tormented me for eons. It would appear that Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes. Though I cannot explain why this Oops, my bad. Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, El vacío es consumir a todos. the void will consume us all. Si esas piedras pueden curar la historia, debemos localizarlas. Somos buscadores de la fuente de Revillon. Tenemos una misión que cumplir. No implica encontrar piedras mágicas. Tenemos que encontrar, tío. O sea, un nabo respondería a esto. Indeed you must. Though I may not yet understand why, it seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet we are not the only entities who know these stones to be so much more than pretty gems. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the void's insatiable hunger. That shall never be, milady. En el Divinity 2 puedes hacer que el vacío conquiste todo. We will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Please, our most mysterious guest, are you ready? Depende. Not but a moment ago, we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? ¿Cómo lo veo? Diga lo que diga Sexax y la tejedora, necesitamos más pruebas antes de tragarnos una historia absurda. No podemos negar nuestra reacción a la piedra estelar. Debe haber algo oculto en todo esto, por disparado que parezca. No matter how improbable, anything is possible. If the Weaver tells the truth, we have some serious work ahead of us. Duda. Tejedora del omni-universo. ¿Cómo salgo de aquí? In the ethereal threads of eternity, do I record the deeds of gods and men, of beasts and spectral apparitions? The drift, except, it seems. The glint in your gaze and the set of your brow suggest to me that you've not given up on our dear old Rivellon. Not just yet. No, with you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in no time. We'll find out just who you are and how exactly to send the void back to wherever it came from. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead. Exactamente. Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? And who knows what the Weaver might discover about you? Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end. Ah, pues el minimapa, el botón este que está brillando, ¿no? Off you go then. You've Starstone No. to find, and I've a Mapa, no. tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Before you go, Source Hunter, a final word. Once you return to Rivellon, there will be someone waiting for you. My agent, my eyes and ears upon your world. Un I imp. hope he'll be able to help you as much as he can. Time, I need her.
Diario actualizado. Viaje por las grietas. Oh, ahí está el botón. No, este era el lugar donde quería... No leí, men. Sirve. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you... I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzags, let us turn to the business at hand. Starstone. De hecho, el tema que nos ocupa es el asesinato del consejero So Jake. it is, and so it should continue to be. For I suspect his foul murder and the plight of dying time are somehow interconnected. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief starstones are the flies the sorcerer spiders are trying to catch. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. Esta vendía de hechizos, ok. 5 novatos, 2 adeptos. Hacer un objetivo. Novato, adepto. Siento por el que había estado cegado durante 2 turnos. Libre habilidad de escudo terrestre. Invocar araña. Esto está bueno. Dardo envenenando. Ok, ahí tenemos los 2 adeptos. Bendice un objetivo. No hay otro cool. Autoinmolación. ¿Cuántos AP cuesta esto? 4, no. El estado bendito aumenta la probabilidad de impacto en 30 durante 5 turnos. Decidido. ¿Me alcanza para empezar? Sí, ¿no? Puedo vender estas piedras lunares, ¿no? Sí. No me alcanza, ven. Oh no, cringe. Ok, voy a tener que decir. Bola de fuego se queda. Ok, me alcanzará para esto, ¿no? Para, si le puedo robar, ¿qué estoy haciendo? You there, cut it out. Ups. Y con 2 de robar es suficiente, pero no puedo ponerme 2 de... A ver. Nope. Sigilo.
Ok, vamos a tener que hacer vamos a tener que seguir robando más cosas, más cuadros. Piedra lunar, pico, daga, concha, concha, concha. Algo, esto no es una poción de resistencia al fuego, esto no me la quedo. Ok, bola de fuego. Escudo terrestre. Bendecir. ¿Dónde está bendecir? ¿Yo ya lo puse? No. Ah, está acá arriba. Bendecir. ¿Y cuál más había dicho que iba a comprar? Prende fuego a un objetivo cercano. Este es carísimo, men. 920. Pero es que está roto. Después voy a ver si hay una otra forma de conseguirlo, men. Acelerado es lo que pienso que es. Más AP y más velocidad de movimiento. Estado acelerado te da. Aumenta los 3 PA máximo del objetivo, P iniciales en 3 y recuperación de PA 2. Está buenísimo. El estado acelerado también mejora la velocidad de movimiento. Tío, man. Ok, es muy bueno, man. Soy pobre, feels fucking bad, man. Feels bad, man. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. ¿Cómo descubriste que Jake coleccionaba piedras While estelares? you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, are the advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. ¿Cómo te has convertido en la gente de I met him Sixax? first, a long time ago, out on the wastes of Youthful Gore. He wondered aloud what on earth a cat was doing out there in the scorching desert, then shared what little food and water he had with him. So I told him who I was and showed him my human form. He laughed and marveled and told me stories about his travels. In the end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. Oh, before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy indeed that you'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have... Now that this Y va a haber un combate, ¿no? Si hago eso. Ok, antes. My friends, habilidades, geomante, pirotécnico. Enviar a Ashley, Ashley y Ashley.
Nivel 6. Para, o sea, que no aprendí nada, ningún movimiento de ataque. Oh my god, man, no te lo puedo creer. Shit. Menudo mago soy, man. Aún no terminé de investigar todo el asesinato, man. Me gustaría visitar un herrero. ¿No hay uno por acá? Tiene que haber un herrero, ¿no? El tipo va a estar flipando y digo, ¿what? ¿What? Más 600 de dinero. Bueno, no se vende exactamente a 600, pero... Llave de la posada de Ashley usando bolsillos mágicos. Carta del duque de Ferrol. Mi querida Esme, tus labios son rojos como esmeralda, tu pelo es negro como el roble. Ok, no voy a leer esta basura. It's official. The Duke of Ferrol is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Es que primero, antes de... Voy a hablar con el guardia sobre esta nota. Creo que es el último... O sea, Esmeralda claramente está implicada en el asesinato, ¿no? Pero ella no es la mente maestra, digamos. Ni remotamente cerca. Hablemos con el guardia sobre esta nota y con las 3 pruebas creo que tendría que ser suficiente para incriminar. ¿Algún herrero? ¿Botcheck? Yeah? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Ah, esta es la que estaba re loca. Ya me acuerdo. Oh, what about it? Well, have you found any incriminating evidence against Sobre el tema de esta her? carta. The knife, the book, the letter. They seem harmless enough by themselves, but in conjunction they do paint a pretty grim picture. Fine then. If you're certain she did it, then I shall have Esmeralda arrested. Your responsibility, Source Hunter. Antes vamos a hacer las preguntas, ya que tenemos ahí la evidencia estaqueada sobre ella. De paso, chequeamos para... alquimista, iba a decir, ven, el Bloom se me está fundiendo la cabeza. Hablemos con esta tontita que está acá encerrada. Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Ice blue eyes narrow beneath a heavy brow streaked with sweat and dust. Her hands tense into claws, held at the ready. Vos sabés cuando es un NPC, o sea, con un personaje jugable cuando tiene una mochila. No queremos hacer ningún daño, tan solo queremos saber quién eres. Together. But something in her pose relaxes. She clears her throat. I am Bear Daughter. I have not come here to find trouble with the Screech woman. She only startled me. And you are a source hunter. I have heard many tales of your order. ¿Cómo has acabado en esta aula? This woman Aula, here, jaula. the one who now plots her revenge. She crept behind me while I was hunting, and I only defended myself. I would not hurt an innocent Screech woman on purpose. But soon their swords were upon me, and they forced me into this cage meant for dogs. Mother would rip the fur from her chest if she could see how they keep me.
Hey, who's that then? Come on, stand where my good eye can see you. Ah, falta un ojo. Nice. Easy, Tull. That's the source hunter you're talking to. Vaya situación tan interesante. ¿Está arrestada la mujer de la She may have jaula? the look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat trotting along the city walls. I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Bit Tullia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it too. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. ¿Y qué pasa con esta extraña desconocida? You ought to take her off our hands if you had the space. Though we couldn't guarantee she'd do more than piddle on the floor and maul your furniture. Lamentablemente no puedo aceptar eso. Party is full. Chequeando por herreros. Esa no sé que es un herrero, ¿no? No, esto es el Spookymans. Spookymans. Acá están construyendo algo. Bravo! Come on! Come on! Can't you? Yep. Teatro. I'm straight. I'm true. Harry's by the dozens. Voy a hacer los contratos del tipo ese, vale, voy. Necesito money y XP. Yo, XP. Principalmente XP. Verdulero. ¿Puedo tirar una moneda acá? No todo mi oro, imbécil. No. Any takers? Come on, you chickens. Not in the mood for cheese. An excuse is more holes than a slice of this fine Gorman man. Soy pobre, feels bad. Pero vos no tenés dinero, ¿no? No. Fucking por. Primero investiguemos el tema este del asesinato. Voy a investigar también la casa esta. Que no tiene nada que ver con herrería. Afuera de las... Ah, no, el puerto puede estar la herrería. En las áreas del puerto. Legion's greetings, Hunter. You claim to possess evidence that implicates Let me have a quick read. Wait, what? There's another... I mean, she had an admirer who wanted her to kill her husband, then elope with him? Used for... So it was Jake's? Of course. He read it so as to outfox lurking assassins. Alas that it failed him. Alas that it is... The hunter returns. I hope you are here to shop. Me han contado que tu manera de recoger algo como una piedra estelar. ¿Podrías contar más sobre eso? Starstone. I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes. Now, do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into... So, what piece of irrefutable evidence are you about? Oh, don't put stock in the hastily scribbled words of a lovelorn fool. This letter, it was a show of passion. A poorly worded passion I did not echo in the least. The Duke, he's like a spoiled child. Con todas las pruebas que hemos encontrado contra ti, ¿no te convendría confesar? All of it is circumstantial. I've a perfectly logical explanation for every piece of so-called evidence against me, and yet you've been trailing me like a bloodhound. People seem to want to believe I am guilty, so let me tell you something I've been keeping to myself. Perhaps it may yet lead to the true culprit. Over the last few months, Jake grew distant and dark somehow. Something in him changed. I can't quite put my finger on it, but he was no longer the gentleman he used to be. In fact, Se fue al vacío, consumido por el vacío. It all began the day he met Evelyn, Master Theliron's apprentice.
She healed him of what we all believe to be a fatal wound he suffered hunting boars. I think he became obsessed by her, or obsessed by the secrets I just know she holds. Talk to this woman. There is more to her than meets the eye. In fact, I wouldn't be surprised if she belongs to that sect. You know, to those who worship a goddess without name and practice rituals of blood. I never liked her from the moment I met her. Men cannot see past her beauty, but I have gazed her in the eye and it was death that leered back at me. She hails from Silverglen, a village in the forest north of Sicil. How she made it past the undead without a legion escort, I'll never know. Though I can hazard an eerie guess. Cool. Ah, no me puse las botas aún. Compárame esto. Gimme money. Dije gimme money. ¿Qué estoy cliqueando la X? Porque acá, tal vez porque en el Divinity 2 estaba acá el botón de aceptar y por instinto lo estoy presionando. $1 trillón. $1 trillón. She had her claws in him for many long months and finally she must have cut too deeply. Aunque técnicamente... Ashley. Iniciativa, amuleto de la suerte. Pared de buscador de la fuente. Wing of worm, brew and spice 'em, stir and churn. Greetings. He venido a robar. ¿Algún cuadro que pueda robar? Spooky Skeleton. ¿No había gente acá adentro? Llave de la habitación trasera de Tyrone. Lucky find. Those men hardly sound long for this world. Llave de la casa de Evelyn. Another perfect heist. You sneak with the subtlety of a tried and true cat burglar. ¿Me estás comparando con un delincuente de poca monta? Lo llevas claro si crees que es lo mejor que yo. Hold your horses, I was complimenting you. To remain undetected and strike without being perceived requires great skill. Esto es por investigación, no estoy looteando, ¿ok? No soy un ladrón. Investigación. ¿Para qué había gente acá? What the fuck? Close the door. Frasco de poción, camisas. Interesting. ¿Qué tenemos acá? Mori. Libre habilidades, doctor. Primoni. Armadura de tela buena sin identificar. Bastón de fuego de metal. Hay una oveja ahí. Cute. Such grave responsibilities. No. Oh. Ya vamos con Taylor, ¿no? Ahora. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2, perhaps the stability could be increased by as much as 3-fold. Oh, a source hunter.
Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by nearly 20 centimeters of tibia, as my memory serves. But no matter. Even if it couldn't spare its heartiest, ¿Qué tiene que ver la altura? the order sent the individual with the next highest Con las probability of habilidades success. Yeah? de éxito de una persona. Vamos a hablar de Japanese Evelyn. Far be it from her to tell her master what in the seventh name she's up to. The girl flew from here like she just heard the location of the Philosopher's Stone. She even left her pouch unattended in the next room. Most unlike her, she usually keeps it within sight at all times. Very strange she'd leave it behind. It's in the next room if you'd like to take a look. Vale, ¿crees que puede haber I'd huido? try her house for starters. It's not far from here. I'll mark the location on your map. No, qué conveniente. Para, hablamos de los asuntos de Cicel. Certainly, what would you like to know? ¿Sabes algo sobre la signatura de Jake? Terrible loss, that. But from what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. ¿Y qué puedes decirnos sobre la plaga de los no muertos? I've myself to that problem for 2 years and still haven't come a step closer to solving it. I declare it an act of the Almighty's, if I believed in such things. Some events, Source Hunter, can be neither controlled nor understood by mere men. ¿Qué agarré de la mochila de Evelyn? La llave, ¿no? Llave de la casa de Evelyn, yes. Ups. Ashley. Lord Chad. Es nivel 6 esto, man. Ahora me lo puse, ¿no? Yes. La armadura no me da penalización, ¿no? Al ser el nivel más alto. Espero que no. Para, ¿me equipé la armadura incorrecta, puede ser? Sí. Ahí está. Epstein! Ah, you return and you like of course. All you need to do is sign this waiver and just like Fuck it. And me. May all the riches in... Marvelous. Magnificent. Oh, but what am I saying? Fabulous is the word. You may not realize it yet. Habla de nuestra misión. Straightforward task, this one. Now, in this town dwells a wizard. Ahu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. Favors reason, though. One of them was a big lumbering apparatus. A frightful automaton shaped like a giant made of steel. It was supposed to crush the undead by the dozens, piloted as it was by a trained legionnaire. But you can guess what happened. Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Now ask yourself, what if it comes back? It could smash the city walls and claim 100 lives. Luckily, there are those in this world who belong to the Fabulous Five. Ok, cool. Pero antes vayamos a la casa de Evelyn. Clínica de Tyrone. Casa abandonada. What? ¿No me lo marcó en el mapa, dijo? Casa de Evelyn, acá está. Y de paso pasamos por el puerto.
Pem, pere, pem, 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 pem. Oh, esta es la casa. Bastante modesta. Es una habitación nomás, de hecho. No tiene ni cocina, ven. Claramente no pasa mucho tiempo acá. Un les. Hechizo de revelación. Yoink. Diario de Evelyn. So Madame Evelyn has a hideout somewhere along the northwestern beach. De la playa Seems to noroeste. me that Secreto del pergamino. ¿Por qué agarraste la caja fuerte, imbécil? Ok, llegó tu hora. Pergamino curioso. Carta de la canalizadora. Interesting. Ok, ¿quién de ustedes puede analizarme rápidamente? Vos vendés pescados, así que sos inútil. Vos vendés pan, así que verduleros, sos inútil. Vos tenés que ser inteligente, ¿no? Vendés pociones después de todo. Sos la encantadora. Enchanted. Ah, gracious patron, I see your tired eyes looking a bit teary. I've just the potion for Pero that. cerrar el orto. Not in the mood for cheese. That excuse is more holes than a slice of this fine Gorman there. Nice. I'm straight. I'm true. Harry's by the cousins. Let's see. Me gustaría una mejor espada que la que tengo. O sea, la mía no es terrible, pero... ¿Viste cómo es la cosa? Siempre se puede tener mejor. Acá había una vendedora que vendía loot de los cadáveres. Pero me acuerdo si había un combate antes de ella. Acá estaba. Me acuerdo que era peligroso salir. O sea, apenas entras y salís es una muerte garantizada. Halt! These gates are to remain closed. Will now be a little red imp's uncle, the Source Hunter. Sorry for the gruff treatment. I didn't recognize you right away. ¿De qué? Please tell me, De how modo can que I los aid the civiles no se les permite investigation? traspasar esta You puerta. can see security's tighter than ever around here since that surprise attack the Orcs put on a fortnight ago. They did enough damage to shake up Ahu and Captain Aureus something fierce. We can only hope to hold back the undead and these left-field orc attacks long enough for reinforcements to arrive. I don't think you're quite ready to head out into the wilds to me. Also, a party of 1 or 2 runs the risk of being outflanked and outnumbered. I'd bring some backup if I were you. Of course, the choice is yours. But are you sure Abre la you puerta. ¿Te pensás que soy un pussy, man? Es básicamente una forma de juego de decir, oh, buscar a los miembros de la party, mejorar tu equipamiento. Pero nosotros ya estamos más que preparados. Please, no combates, please. No quiero morir acá, men. Puedo también siempre huir. The Sicilians retreated from this battle, but what about the orcs? either they've taken to the sea or set up an encampment in yonder caves. Keep your weapon at the ready. Dijo que tenía un escondite en la playa, ¿no? Hemos encontrado el diario de Evelyn en el momento de ubicación de la guarida secreta en la playa al noroeste de la ciudad. Noroeste, para acá. O sea, el este es para acá. Norte para acá. O sea... Acá está la vendedora. Oh,
Oh, hello! What have we here? An adventurer, I judge, by the world-weary look of your weapon, and a noble by the wonderfully deep pockets clipped to your belt. What luck! What luck! Todo esto nivel medio alto. El hacha del aventurero. Nivel 5. My money grows. Men, volví a cliquearlo, ¿no? Soy completamente inconsciente que estoy cliqueando el botón de... 238. Yo sé lo que siempre hago en los juegos de Divinity. Pongo las llaves en la bolsa. Así no me llena el inventario de mierda. Ah, y usemos la pirámide. Oh my gods! What is going on here? First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? Qué rollo tan curioso. Será una historia para contar mañana. Camelear. Oh shit. Piedra, papel o tijera. Ok. Eso es cheating, man. Little mix-up indeed. I don't know what you and that horrible little imp are planning. Pirámide del teletransporte. What's that Out! No, if you please. This room is Quite the valuable gift. Así es, y no te lo cargues. Igual me da por recuperarlo. Lo mejor para mi I camarada. hope you're not expecting something in return. away with you. Silence, woman! Stop that. Your grave opens to welcome you. Bitch. Another innocent has fallen. Una auténtica tragedia. ¿Quién habrá sido el que habrá matado a esa pobre vieja? La mentira. Let's go. Ok, hago una pequeña pausa. Tomo una chocolatada y continuamos. What are you still doing here? Begone! Casi robo algo que no quería robar. Out! No, if you please. This room is private. Ok. Don't just stand there. ¿Y cómo querés que salga? Ah, por Away acá. with you. Nice. Ok, ahora sí pausa. Dejamos ahí nomás. Voy a poner un video, ¿no? Soy muy lazy. Sí, soy muy lazy. Voy a poner música nomás. Ahora, déjame chequear. YouTube. Las predicciones de Nostradamus para el 2021 son aburridos. Sí, todo esto suena aburrido. Boring. Ok, ya vengo.
choices within my hands. How can we ever protect and fight with our tiny souls? Let me shine like the sun through the doubts and fear. Do you feel the storm approach as the end draws near? When heavens divide, time will come to softly lay
Hey, I'm back. Tenía un ligero dolor de cabeza, ya se me fue. Así que vamos a continuar. Me tenía que despejarme, ¿no? Como... El juego está muteado. Miau, 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 miau. Creo que está muy alto el brillo. ¿Está en modo no, no está en modo gamer. Voy a bajar el brillo si me deja el juego. Corrección de gama. No, esto es el gama. Dejémoslo abajo también. Es como todo es muy intenso, ven, los colores, el brillo, todo es como... Someone leave an oven door open? No va a decir, oh, es muy peligroso todo afuera de las ciudades. The Legion, you don't look like you're quite ready. Good luck out there, Hunter. Evil lurks beyond Syceel's ramparts. Es que no me queda nada más para hacer que investigar el tema de Evelyn. Noroeste, ¿para dónde estoy yendo? Son noroeste o noroeste. Los muertos. Guarida secreta en el noroeste. Para acá. Buenas. ¿Quién soy? Para hacernos muertos son bastante maricones. Partner and I were part of an ill-fated cohort of legionnaires sent by Lieutenant Selenia to inspect this I suspect the eerie goings-on at that very church for why Livia and I had trapped in our bones instead of prancing about. Oh, what I'd give to see my... Oh, phew! Thought I had a zombie. As I was saying, oh, what I'd give Sobre tu to see esposa my Marisa. my cuddly waddly doodle pop, light of my life, fire of my flesh. If I tried to go back to civilization, though, say, you're alive. Heartbeat, squishy parts and all. Perhaps you could deliver it for me. Just ¿Qué pasa en la iglesia? run into the entrance if you keep along this road, though I wouldn't recommend it if you value keeping your skin attached to your face. The place is lava, hellfire, a bone shrine, and that's only in the courtyard behind us. I'm afraid. Tread lightly, will ya? Any sudden movement is liable to give Blossius there a heart attack. Or, you know, a rib attack. ¿Y quién eres tú? Well, who we are now is certainly different from who we used to be. We were elite soldiers, Blossius and I. Blossius, soldado de élite, lo dudo. Finest guards. We agreed to inspect this church. Selenia had an inkling the undead outbreak might have started here, and while we know near the bridge just behind us, an undead monstrosity has made its own hellscape around a shrine of bones used for gods know what terrible purpose. Same as what happened to us. Partly, anyhow. We were lost trying to gain ground against the molten devil king presiding over the courtyard behind us. ¿No tendrías que estar bajo la voluntad del señor que te invocó? Applied a piece of equipment to the ground, clearing a temporary path through the lava. Her plan seemed to work and we made progress into the Hellbeast's arena, but soon we were too far in with no way out. I've never felt heat like that before, Source Hunter. I've never felt fire in and through my skin, my sinews. And then we were all of us little more than bones. But it was only Blossius and I whose souls awoke in our skeletons once more. The rest remain where they collapsed. The Legion's best skilled fighters. Arquero, nivel, signo de pregunta, PG 280. ¿Cuándo tengo yo de PG?
237. Interesting indeed, eh. Esa es una puerta, ¿no? ¿Qué tenía que... Quiero investigar, hacer unas cuantas misiones secundarias. Filtrar misiones completadas acá. Hemos leído el diario de de un muerto que saltó de la acantilado porque quería una de las estatuas Capricornio le habían otorgado el poder de volar. Eso era el principio, ¿no? O ya no puedo volver ahí. Paso. La expedición de la iglesia. Testamento del legionario. En Silverglade. Ok, creo que no queda otra que más que progresar hacia adelante y rezar que no me hagan insta-kill. Norte, Silvergreen. Este, Ciseal. Iglesia. Oeste, Tierra Salvaje. Creo que tenés que retirarte, my lady. Let us make them pay, friends. Ok. Y poción de resistencia al fuego. Uff. Uff. Ese es un yikes, man. Ese es un omega yikes. No estamos listos para esa área. Necesito magia de agua para derrotar a esos tontos. ¿Dónde estoy? Puerta norte, no. Ups. Puerta. Salutations! Source hunters, I see. Ok, exactamente esta habitación. House for Legion supplies. Perhaps the most important building in the realm, by my and others' estimation. And I, Sergeant Courteous, have been trusted to guard it. No háblame de ti. Is my name. The Legion is my calling. Parece bastante rebuscado ese lugar. Como si alguien hubiera... This place reeks of orc stench. buscado intensamente. Nivel 7. Well, a source hunter. About time. Okay, shut up, bitch. Trust a 2-bit love potion out of a back page circular from youthful gore. Ah, who better than a proven orc crusher to convince my dumbbell of a friend here that orcs are predators, not pets? Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. Anyone can see that she's completely docile. Bueno, no diría completamente reformada, pero claramente hay una magia que está trabajando sobre ella.
¿Qué es esto de la orca My friend encantada? here and I were patrolling outside the city walls, when who did I see creeping along the shore but this lovely orcish lady? For a brief second, as long as eternity, we locked eyes. Perhaps confused by the butterflies in her stomach, she sprang up and began running, claws bared towards Marius. Fortunately for him, I had the presence of mind to ignore my sword and instead adroitly fling my pouch of trinkets. A vial of love potion shattered over her head, and when she turned to face me, I'm sure she must have been compelled to join the Orcish army under some kind of duress. A lady with such a sweet, savage manner would never... I can assure you there wasn't a hint of sweetness in those murderous eyes when she lunged at my throat. She may be confined here for now, but who's telling when she'll escape and who she'll rip to shreds? Una poción de un amor. Cuéntame más. I've always had an amateur interest in all things alchemical. When I read in an esteemed periodical from the Wizards of Youthful Gore about an amazing opportunity that could change my life, I sent away for the world-famous love potion, available for a limited time only, and it has worked exactly as promised. You see what a fool my friend has been, spending all his cash on snake oil and bringing a temporarily tranquilized monster into our midst to boot. What kind of monster would lie in a published advertisement? Sí, ¿qué clase de persona haría esto? The potion will be everlasting, as printed. Te voy a decir lo que You pienso. see, he'd believe it was noon at midnight if he read it on a printed pamphlet. Please tell me you can reason with him, or ditch reason and use your sword to shave it. Hay que sacrificarla. Si esta poción es tan fiable como suena, esa orca podría pasarse al efecto y volverse agresiva otra vez en cualquier momento. Sacrifice. One day, Moira. One day you'll show 'em all. Dejadla viva. Si esa poción hubiera sido un timo, no habría tenido ningún efecto sobre ella. Eso es verdad. En el estado en el que se encuentra ahora, tan dócil, podría ser una fuente de información muy valiosa. You're right. The information she provides could well turn the tides here in Sicile. Bravo! I trust not only the potion, but my scaly sweetheart in... You're going to regret... Too big indeed. Not even a skeptic like you can deny that she loves me. I know. Nice. Vamos a algo de acá. Nivel 5. ¿Cómo obtengo más XP, man? Un less para... Playa tranquila. Lástima que no puedo sacar más zoom. Ahora me lo decís. Medio tarde. Ya había entrado a esta mazmorra ya, ¿no? ¿No me recuerdo? Sí. ¿Cómo subo ahí? Oficial Villa en ruinas. Okay. Igual en cualquier caso podemos acceder. Iglesia abandonada, no. Acceder desde este lado. Porque sigue siendo parte de Cicel. Yes. Yes. What? Ok, me tengo que mover manualmente, man. No puedo cliquear. Let me pass, bitch. Cool balista, man. Una balista láser. Piu, 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 piu. I've been long. I'll be
Tal vez juegue un juego navideño, porque estamos. Ya es 21, men. La pregunta es: ¿qué juego de Xmas puedo jugar? Hay... Podría jugar Snow Bros. Ah, no, yo lo terminé Snow Bros. Me acuerdo que era returbio Snow Bros. Bueno, era un juego japonés estándar, supongo, si te lo pones a pensar. Para nosotros nos parece turbio, pero para los japoneses es otro día. Comenzaba, viste, destruyendo enemigos medio raros, como troles, con caras feas, gnomos, y después pasabas a pelear con aliens y abominaciones, men. Es como Contra. Contra comenzaba, viste, algo normal y después se vuelve algo alienígena. Do you believe? Do I believe? Es la pregunta. Ahora no tenés la opción de... ¿No tenía una bebida yo? Lord Reese. Carne de cerdo, tomate... No, esto acá. A little help here. Bueno. No repitamos eso, ok. Eso se volvió lava, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces, imbécil? Yo... ¿Cómo cruzo esto, men? Opción pequeña de veneno. Oro. El tomate me da 10% de curación y resistencia al veneno. No hubiera hecho diferencia ese... 5% no. Olvídate, men. Largo. El perro se menea el rabo con entusiasmo y os ladra, como si estuviera... Como si se muriera de ganas de enseñaros algo. Lástima que no tengo pet talk. Me lo podría poner, pero... O lo podría seguir. Mi escepticismo me dice que el perro es bait. Pero como es un dogo, lo quiero seguir a la vez. Taller de desarrollo de trampas, diablillos y Seal. Por lo que veo fue muy bien. Coño de tu madre, men. ¿Cómo se puede haber morido el pendejo? Se guardó justo ahí, men. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Cómo puede haber muerto así, men? ¿Cómo, men? ¿Cómo? Oh, mega
Omega LOL. Omega LOL. Holy fuck, man. Eso fue un fracaso monumental. ¡No! Mi rune, man. Bueno, RIP Divinity, man. Fue un buen intento. Tal vez vuelva a jugar este juego en algún otro momento. Igual yo ya me lo pasé. Así que... Pero fue cool la experiencia mientras duró. Nada, gente. Cuídense. Mañana algo diferente. Goodbye.